Ano daw? Ano daw? Ulit. Zach Kabundo. Okay. Ulit. Ayusin daw. Sabi ni Tito Chick. Zach Gabriel. Zach Gabriel. Si ang Nickname niya. Si ka pa. Zach ka. Wait lang. Wait lang, isang tali lang. Isang tali lang. What is your name? My name is Amara Celestine. Kompleto? My name is Amara Celestine Amando. Wow! Ilan taon? 7. Nag-isip ka pa? Bunot. Hila. Okay, wait lang. Tikahan lang kayo. Ano lang yun? Improvise. Okay. What is your name? Si Nico. Ilan taon ka ni Nico? 7. Very good. Di ka nag-isip. Okay. Bunot. Up, wait lang. Silita lang kayo. Masira. Okay. Thank you, Nico. 13 na si Christian. Ay, birthday ni Christian kahapon. Happy birthday! Birthday! Wow! Birthday gift, 150. Thank you, Christian. Si Clyde, ilan taon ka na, Clyde? 10 na si Clyde. 10 ka na, Clyde? Okay. Makita niya man, oh. Ay, ba? Kala mo naman, ano at stake? Okay, thank you, Clyde. Hindi ka na kay Kuya. Okay. Okay, ang pinakagwapa. 11. Francesca Medina. Okay, si Francesca. Grabe si Z, kaswerte ah.